Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Farid Mukrodin. Saya ingin menyampaikan hafalan hadis 11, 12, 13 dengan menggunakan 3 bahasa. Hadis pertama yaitu hadis ke-11 atau hadis ke-11 dengan judul amalan paling utama. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayul amali afdalu faqala innama imanun al imanu billahi wa rasulihi kila thumma madza qala al jihadu fi sabilillahi kila thumma madza qala hajju mabrur, yang artinya dengan bahasa Indonesia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya amalan apa yang paling utama. Rasulullah bersabda, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya, apa setelah itu? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya, apa setelah itu? Beliau bersabda, haji mabrur yang diterima Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari ayat 26. Dan di sini saya akan menjelaskan artinya dengan bahasa Inggris. From Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was once asked, what is the most important practice? The messengers of Allah said, believe in Allah and His messenger. Then ask what is after that? In the way of Allah. Then ask what after that? He said, haji mabrur, which Allah accepts. Hadis riwayat Al-Bukhari ayat 26. Dan kalau dari Arab, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahi ahammu hadhil mumarasata. Qala Rasulullah amman billahi wa rasulihi, thumma qala ba'da dhalik fi sabilillah, thumma qala ma qala ba'da dhalikal hajjil mabrur, radhiyallahu anhu. Bukhari ayat 26. Dan seterusnya adalah hadis ke-12. Hadis ke-12 yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubani minasyaitani fa idza tatha'aba ahadukum falyarduhu mastata'a fa in ahadukum idza qala haduhika syaiton, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menguap itu berasal dari setan. Bila di antara kalian sedang menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin, sebab jika sampai ia bersuara wah, saat itu setan akan menertawainya. Hadis riwayat Al-Bukhari Bukhari 3289. Lalu dengan bahasa Inggris, from Abu Hurairah radhiyallahu anhu, from Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, yawning comes from Satan. If you are yawning, then hold on as much as possible. Because if he sounds ha, at that time Satan will laugh at him. Narrated by Al-Bukhari 3289. Dan lalu An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubani min syaiton idza tatha'aba fatamassaka qadral mastata'a li'annahu idza natqa hahu fi dzalik
yasha fi dzalik al wa yasha syaitan tadhaka fi wajhi tadhaka tadahuk fi wajhi. Rawahu Bukhari. Lalu lanjut hadis 13 yang berbunyi an Abdillah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusyukun wa qitaluhu kufrun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kefakiran. Hadis riwayat Bukhari 48. Dengan bahasa Inggris, from Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, reproaching a Muslim is weakness, and fighting it is infidelity. Hadis riwayat Al-Bukhari 48. Lalu dengan bahasa Arab, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal muslim syarrun wa muharibatu kufrun. Hadis riwayat Bukhari 48. Oke, syukron. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.